I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Selamat siang, jumpa lagi di channel Pergi Pulang. Hari ini Rabu 22 Juni 2022, pukul 13 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Siang ini cuacanya cukup panas, kondisi arus lalu lintas dalam kota ramai lancar. Sebelum lanjut, mohon bantuannya untuk like dan subscribe ya. Perempatan lampu merah dalam kota, saya harus berhenti dulu. Masih ada 2 hingga 3 lagi di depan. Paling tidak enak jika panas-panas begini harus berhenti cukup lama di lampu merah. Sudah panas tambah gosong juga. Kurang lebih seperti ini kondisi di dalam kota siang ini. Tidak banyak kendaraan yang lalu lalang, cukup sepi. Kebanyakan mereka memilih beraktivitas di dalam ruangan karena memang cukup panas cuacanya. Lampu merah kedua. The past is where it stays, way back a year ago. Di depan ini, di sebelah kiri ada pasar, dan di sebelah kanan adalah toko dan perkantoran. Cukup ramai di sini, banyak kendaraan yang parkir di sebelah kiri maupun kanan. Lampu merah ketiga, ramai lancar arus lalu lintasnya. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ini adalah situasi dan kondisi jalur protokolnya siang ini, cukup lancar. Way back a year ago, I've seen a lot of change, been through. Sedikit lebih ramai di titik ini, mulai ada sedikit peningkatan volume kendaraan di sini. Banyak truk maupun mobil pribadi yang lalu lalang. Ini saya dahului saja, truk-truk di depan. Saya ambil kiri untuk mendahului. Mumpung jalannya masih cukup lebar di sini. I've changed for the better this time. Kalau jalannya cukup kosong begini, cukup menyenangkan ya. Saya bisa terus memacu motor tanpa halangan. Lampu merah, saya harus berhenti dulu. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Ini dia, lanjut perjalanan lagi. Ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past. Walaupun tidak ada antrian kendaraan, kelihatannya kondisi arus lalu lintasnya siang ini cukup ramai. Lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Bisa dilihat, cukup mudah bagi saya mendahului kendaraan besar di titik ini. Mudah-mudahan sampai ke rumah jalannya kosong begini ya. Cukup nyaman jika kondisinya seperti ini. Saya bisa bebas melaju, mengatur kecepatan sesuai dengan yang saya inginkan. Pandangan saya juga bisa jauh ke depan. Jika kondisinya seperti ini, saya bisa lebih cepat sampai ke rumah. Sangat lancar. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
perlintasan kereta yang pertama. Ada sedikit antrian kelihatannya. Sebisa mungkin harus segera saya dahului, karena kalau tidak bisa tertahan lama di belakang. Cukup tidak nyaman berada di belakang antrian kendaraan besar. Untung saja bisa lolos. Ada bus di depan, kelihatannya dia berjalan sedikit lebih lambat, jadi saya dahului saja. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Ini saya coba lewati satu persatu antrian kendaraan di depan. Back a year ago, I've changed for the better this time. Cukup panjang ternyata antrian kendaraannya. Sampai perlintasan kereta yang kedua masih terdapat antrian kendaraan. Cukup ramai arus lalu lintasnya di titik ini. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Di depan adalah perbatasan kota. Saya dahului saja antrian kendaraan di depan. Kelihatannya tertahan laju truk paling depan. Benar saja. Back a year ago. Ini dia perbatasan kota. Cukup sepi di sini karena memang banyak kendaraan tertahan di belakang. Di depan terasa jalan milik berdua ya, di mana di sebelah kanan ada truk, sebelah kiri ada bus. Mantap. Yang lain minggir dulu. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. Mulai ngawurnya keluar, garis lurus main sikat aja. Ini kalau netizen bilang SIM-nya nembak ini. Cukup berbahaya ya. Gila, sopir MotoGP beraksi di jalanan. Padahal tahu bodinya cukup besar, main kiri kanan seenaknya. Ini saya coba ikuti saja, walaupun saya tidak yakin bisa mengikutinya. Kita lihat, di depan ini sudah memasuki area hutan, di mana jalannya cukup sempit dan ada marka jalan garis lurus. Tampak ada antrian truk juga di depan. I've changed for the better this time. I thought I would never. Mantap, main sikat aja. I strive just to say I'm alright. Wow, keren. Sering terjadi di sini, tidak hanya bus, truk, bahkan banyak pengendara motor yang melewati marka jalan garis lurus. Kurangnya kesadaran pengendara menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam berkendara. Kalau saya lebih memilih mengikuti dan mematuhi rambu-rambu jalan yang ada demi keselamatan. Ramai sekali di titik ini arus lalu lintasnya. Harus sabar. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. Ini dia, akhirnya saya bisa mendahului truk di depan. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Perlintasan kereta yang ketiga ramai lancar. Banyak sekali truk dan mobil pribadi melewati perlintasan ini.
Untuk lalu lintas kendaraan siang ini didominasi truk-truk besar ya, bisa dilihat. Seperti ini, jika kita berkendara di belakang truk maupun kendaraan besar lainnya, sangat tidak nyaman. Pandangan kita jadi terhalang, laju kendaraan juga terhambat. Cukup berbahaya juga kalau tiba-tiba kendaraan di depan rem mendadak, sulit untuk menghindar. Mana ramai lagi arus lalu lintasnya. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. Akhirnya bisa saya dahului. Cukup nyaman kalau kosong begini, bebas rasanya. Mau pelan mau kencang tinggal pilih saja. Selain itu saya juga bisa menikmati suasana jalan. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Tampak sedikit lebih ramai di jalur yang berlawanan arah dengan saya. Perlintasan kereta yang keempat ramai lancar. Sekian dulu vlog saya kali ini. Terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Ikuti perjalanan saya selanjutnya tetap di channel Pergi Pulang. Sampai jumpa lagi. Way back a year ago.